Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, yang memberikan nikmat kecil di dunia bagi kaum muslimin dan juga kafir. Ar-Rahimi, ya lagi Maha Penyayang yang memberikan nikmat besar di akhirat khusus bagi kaum muslim. Alhamdulillah, segala puji itu lillahi, bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan yang mengatur, memelihara dan mendidik sekalian alam. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, yang memberikan nikmat kecil di dunia bagi kaum muslimin dan kafir. Ar-Rahimi, yang lagi Maha Penyayang, yang memberikan nikmat besar di akhirat khusus bagi kaum muslimin. Maliki, yang memiliki atau yang merajai yaumiddin, hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Ihdina, tunjukkanlah kami as-sirata, kepada jalan al-mustaqimah, yang lurus. Sirata, yaitu jalan allazina, orang-orang yang an'amta, telah Engkau beri nikmat alaihim, atas mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, menjadi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, kepada yang ghaib, wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-salata, salat, wa mimma, dan dari apa-apa, razaqnahum, yang kami anugerahkan kepada mereka, yunfiqun, mereka membelanjakannya. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bima unzila, kepada apa-apa yang diturunkan, ilaika, kepadamu Muhammad, wa ma unzila, dan apa-apa yang diturunkan, min qablika, dari sebelum kamu, wa bil akhirati, dan kepada akhirat, hum, mereka, yuqinun, mereka yakin. Ulaika, mereka itulah, ala hudan, berada pada petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan orang-orang tersebut tadi, humu, mereka itu, al-muflihun, orang-orang yang beruntung.
Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir sawaun sama saja alaihim bagi mereka a'anzartahum apakah telah engkau beri peringatan kepada mereka am atau lam belum tunzirhum engkau beri peringatan kepada mereka la yu'minun mereka tidak beriman. Khatamallahu Allah telah menutup ala qulubihim atas hati mereka wa ala sam'ihim dan atas pendengaran mereka wa ala absarihim dan atas penglihatan mereka ghisyawatun tutupan walahum dan bagi mereka azabun siksa azimun yang besar. Wa minan nasi dan dari sebagian manusia may yaqulu ada yang berkata amanna kami telah beriman billahi kepada Allah wa bil yaumil akhir dan kepada hari akhir wa ma hum padahal mereka itu tidak bimu'minin termasuk orang-orang yang beriman. Yukhadi'una mereka hendak menipu Allah walladzina dan orang-orang yang amanu mereka beriman wama dan tidaklah yakhda'una mereka menipu illa kecuali anfusahum diri mereka wama dan tidaklah yash'urun mereka menyadari fi qulubihim di dalam hati-hati mereka maradun terdapat penyakit fazadahumullahu maka Allah menambahkan kepada mereka maradun penyakitnya walahum dan bagi mereka azabun siksa alimun yang pedih bima terhadap apa-apa kanu keadaan mereka yakdzibun mereka berdusta. Wa idza dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka la tumsidu janganlah kamu sekalian berbuat kerusakan fil ardi di bumi. Qalu mereka berkata innama sesungguhnya hanya sahaja nahnu kami muslihun termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Ala ingatlah jangan sekali-kali innahum sesungguhnya mereka humu mereka al-mufsiduna orang-orang yang berbuat kerusakan walakin dan akan tetapi la yash'urun mereka tidak menyadari. Wa idza dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka aminu berimanlah kamu sekalian kama sebagaimana amanan nasu telah beriman sebagian manusia. Qalu mereka berkata anu minu apakah kami akan beriman kama sebagaimana amana sufaha orang-orang yang berimannya orang-orang yang bodoh. Ala ingatlah jangan sekali-kali innahum sesungguhnya mereka humu mereka itu as-sufaha'u orang-orang yang bodoh walakin akan tetapi la ya'lamun mereka tidak mengetahui. Wa idza dan apabila laku mereka berjumpa alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman qalu mereka berkata amanna kami telah beriman. Wa idza dan apabila qalau
mereka kembali ila syayatinihim kepada syaitan-syaitan mereka. Qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kami ma'akum bersama kamu sekalian, innama sesungguhnya tidaklah, nahnu kami mustahzi'un termasuk orang-orang yang berolok-olok. Allahu Allah yastahzi'u akan memperolok-olokkan bihim pada mereka, wa yamudduhum dan membiarkan mereka fi tughyanihim dalam kesesatan mereka, ya'mahun mereka dalam keadaan terombang-ambing. Ulaika mereka itu adalah alladzina orang-orang yang ishtarau yang membeli ad-dhalalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Fama dan tidaklah robihat beruntung tijaratuhum perdagangan mereka, wama dan tidaklah kanu keadaan mereka muhtadin mendapat petunjuk. Coba dulu sugan dan kawan itu berdiri orang Jogja ada wahil perhatikan yang lainnya yang berapa nanti hafalkan ya. Kemudian 25 kamu harus sendiri nanti di depan kamu undang guru-guru dan guru-guru yang di sini semua kumpul di sini. Silakan baca dari wajib. Keluaran nazar sampai selesai. Awas basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Orang bersurat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka ila fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم يظهر سرا من ناسية كاذبة خاسئة فيرون الرياح سلسلة كلا لا تطعه واسجد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا يصلها إلا الأشقى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimuna sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum min rabbihim jannatin adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zalzalat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu ashqalaha wa qala al-insanu ma laha
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لقنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور لوزل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man syaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Terlalu indah dari wasama izatil buruj nur al-buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i zatil buruj wal yaumil ma'ud wasyahidin wa mas'ud qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud izahum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud awama naqamu minhum illa billahi azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in shahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna ba'sa rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud zul arsyil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takzib
wallahu min waraihim muhit bal Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq wa ma adraka mattariq an-najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yahruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas saraib fama lahum min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj wal ardi dhatis sad innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazza innahum yaqiduna qaida wa aqidu qaida wa mahilil kafirina amhilahum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhraja marwa faja'alahu ghusa'an ahwa sanughriqu fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamu jahra wa ma yanfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafatil dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhu al-ashqa alladzi yasla naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal la yusiruna hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa inna lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul qasiyah wujuh yawma izin khasi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuh yawma izin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allahul azabal akbar
إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. Rabbi hasibni hisaban yasira. Hanya ya Allah hijablah saya dengan hijaban yang mudah, hijaban yasira. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal lailil ashr was safi wal fat wal laili idza yas hal fi zalika qasamul lizi hij alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil mi'ad allati lam yukhlaq mislaha fil bilad wa samudal ladzina jabus sahra bil wad wa fir'auna zil autad allazi tagaw bilad wa aksaru fiha fasad fasabba alaihim rabbuka sawfa inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu qulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan alla bal la tuqrimuna bil wala tahadunna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklamma tuhibbuna man la jam'a kalla iza zaqqatil ardu kang dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin jahannam yawma idzin yazakkarul insanu wa anna lahu zikra yaqulu ya laitani qaddama yatid fayaqzil ziba azabahu ahad wala yusiku wasaquhu ahad ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhulil jannati. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn wa laqad aqbah wa ma adraka mal aqbah wa aw it'amu fi yawmin masghubah yatiman dha maqrabah أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Lagi. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma taha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha ma zakkaha faqad khaba ma dassaha كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا ما تردى إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. Dari Al-Qur'an awal dari apa yang belum hafalkan. Setelah itu nanti tafsir. Sekarang yang sampai ayat 16 wa ma kanu muhtadin. Ini kan hari apa Ahad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum. Hanya permisil, masal misil. Perumpamaan mereka orang munafik. Ini sedang menceritakan orang munafik. Masalu perumpamaan hum mereka al-munafikin al-munafikun apakah seperti masali seperti masali misil juga. Jadi seperti perumpamaan alladzi yang istauqoda menyalakan, alladzi orang yang istauqoda menyalakan naron api. Falamma maka seketika adoat menerangi itu cahaya, itu narun, itu di sini pengertiannya api. Palama maka seketika adoat menerangi ma atas perkara
haulahu sekitar itu cahaya zahaballahu zahaba pergi Allah, bukan Allah yang pergi. Allah memberangkatkan atau mempergikan, apa, lenyap bahasa itunya ya. Zahaballahu, kemudian Allah melenyapkan binurihim, atas cahaya yang menerangi mereka, watarokahum, dan cahaya itu meninggalkan mereka fi zulumatin, dalam kegelapan, la yubsiruna, mereka tidak dapat melihat. Tok bareng. Masalum, perumpamaan mereka maka seketika Allah menerangi atas perkara Allah sumun, laksana mereka apa, tuli. Bukmun, laksana mereka bisu. Umyun, laksana mereka buta. Fahum, maka mereka layarjiun, tidak dapat kembali. Sok sumun, ulangi dari masaluhum, mereka jadi ada sumumukun umyun baum layalion, itu satu perumpamaan. Au, kalau orang Jawa, orang Bulang Bule, au itu iya. Au, au, atau kasoyibin, seperti hujan lebat. Kalau bahasa Arabnya lebat, gozirun. Al-matoru gozirun, hujan lebat. Tapi Quran tidak nyebut gozir.
au kasayyibin, atau seperti hujan lebat, minas samai, dari langit, fihi, pada hujan itu atau di dalam hujan itu, zulumatun, kegelapan, zulmun, zulumatun, kegelapan, waradun, dan buruh, petir, guludang, guludug. Petir juga sama. Kalau yang seperti gini, kilat itu namanya. Yang seperti PLN. Nah, yaitu kilat. Waradun, dan kilat. Wabarkun, waradun, petir, wabarkun, kilat. Yaj'aluna, mereka orang munafik. Masih cerita munafik ini. Yaj'aluna, mereka orang munafik menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adanihim, gini, pada telinga-telinga mereka, udunun, adanun, pada telinga mereka, minas sawaiki, minas sawaiki, dari apa? Dari gangguan petir, sian aya jebret, nama jebret petir. Hadzarul maut, karena takut mati. Ya. Wallahu, dan Allah muhitun, meliputi, ada yang menguasai, muhitun itu meliputi, bil kafirin, orang-orang kafir. Satu ayat lagi, yakadul barku, hampir saja itu kilat, yakhtofu, nyambar, absorohum, penglihatan mereka. Jadi hampir dijadikan buta, ya. Kulama, maka seketika, adoa, menerangi itu kilat, lahum, bagi mereka, masyaufi, mereka dapat berjalan, fihi, dalam cahaya kilat. Pancaang, bisa lempang, gelap, poek, ajelang jetan, nangtung. Ya, masyaufi, wa iza, dan apabila adama jadi gelap, alaihim, bagi mereka, komu, mereka berdiri. Tadi bahasa Sunda mah ngajeleng, jelengkung, ngajeleng jetan. Nyawa dengan jalan jetan, berdiri terpaku, tausik, temalik, ngajeleng jetan, nangtung. Apa sampai mana tadi? Komu,
Walau sya'allahu, dan sekiranya Allah menghendaki, walau dan andai lau sekiranya menghendaki Allahu Allah, la zahaba, niscaya Allah menghilangkan bisamihim, kudu ditutupan pendengaran mereka tidak mendengar, wa absarihim, penglihatan mereka tidak melihat. Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli, atas segala perkara, atas segala syai'in perkara, qadirun maha kuasa. Dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8, 7 lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tengah-tengah. Ulangi dari masaluhum. Bismillah. Perumpamaan mereka, humna terjemahkan. Masaluhum, atau seperti hujan lebat, ya sampai sini dulu. Boleh isyak doa.
Ya Rabbal Alamin. Oke, bersihkan sama sihat. Bagi saya salam mulia. Tidak beriman salam jajan. Turut salam mengertikan abdi saya. Moga masih aneh tidak kaya. Salam terang saya. Oke, Gusti Rahimpian, kami sedaya berbiasa karena tidak ada kisah ending sampai sesantai. Mogi dijangan berhutang, Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu.